গ্যালাক্সি আরো এমান তেনা মহাজাগতিক বস্তু মেশা কাতে গে তৈরি কানা চেদ মহাবিশ্ব। তাহলে নোডে বন ñela নোয়া চেদ কানা মহাবিশ্ব সম্পর্কে অধ্যয়নকে চেদ को मेनदा কসমোলজি। তাহলে নোয়া নোট তাবন पे মহাবিশ্ব নিয়ে যাহা বন পড়া'a ওনা দো চেদ को मेना तो नोडे चेद बन ñelदा মহাবিশ্ব। মহাবিশ্ব চেদ का ñeloग कना हेंदे गे आर चिली मेना को ओंडे বিভিন্ন মহাজাগতিক বস্তু মেনা কোয়া যেমন নক্ষত্র তারা গ্রহ গ্রহাণু হ্যাঁ সাথে আরো গ্রহের বিভিন্ন উপগ্রহ उनको को मेशा करते गे तैरी कना चेद মহাবিশ্ব। হ্যাঁ তাহলে মহাবিশ্ব সম্পর্কে যাহা বন অলপ পড়া'a ওনা দো चेद को मेना কসমোলজি। হ্যাঁ কসমোলজি ঠিক না। তাহলে কসমোলজি হাটিং লেখান চেদ বন ñama কসমোলজি নোয়া যদি বন ñelok kana to Nyelok kana. কসমোস না অর্থ দো চেদ ইউনিভার্স। হ্যাঁ আর নাডে লগস কথা না অর্থ দো চেদ কানা সায়েন্স অন্তরে ñolda। হ্যাঁ সায়েন্স সায়েন্স সায়েন্স। তাহলে কসমোস 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 কথা না অর্থ দো হুয়ুগ কানা ইউনিভার্স আর লগস কথা না অর্থ দো হুয়ুগ কানা সায়েন্স। হ্যাঁ স্যার তাহলে কসমোস সঙ্গে যুক্ত করতে কসমোস সঙ্গে লগস যুক্ত করতে চেদ হুই কানা কসমোলজি অর্থাৎ মহাবিশ্ব সম্পর্কে যাহা বন অলপ পড়া'a সে যাহা অধ্যয়ন বন মেনদা ওনা দো হুয়ুগ কানা কসমোলজি ঠিক না। সৌরজগৎ সৌরজগৎ তাহলে সৌরজগৎ দো চেদ কানা সৌরজগৎ দো হুয়ুগ কানা সূর্য 8টি গ্রহ তারপরে উनको গ্রহ রে বিভিন্ন উপগ্রহ নিয়ে মিটি চেদ কানা মিটি জগৎ সে মিটি পরিবার কানা। হ্যাঁ স্যার ওনা সাথ সাথে চিলি মেনা কোয়া বিভিন্ন গ্রহাণু মেনা কোয়া ধূমকেতু মেনা কোয়া উল্কা মেনা কোয়া। হ্যাঁ ওনা মেশা কাতে গে চেদ তৈরি কানা সৌরজগৎ সৌরজগৎ। হ্যাঁ তাহলে সৌরজগৎ দো ওকা না অংশ কানা লাই তাবন তো মিল্কি গ্যালাক্সি গ্যালাক্সি আর গ্যালাক্সি দো ওকা না অংশ কানা ইউনিভার্স হ্যাঁ তাহলে মহাবিশ্বের মধ্যে রে তিনা আডি গান চিলি মেনা কাত কোয়া হয়তো মহাবিশ্ব নোয়া দো মনে কাপ পে মহাবিশ্ব মহাবিশ্বের মধ্যে রে চিলি মেনা কোয়া বিভিন্ন গ্যালাক্সি মেনা কোয়া ঠিক না। ওটা গে বিভিন্ন গ্যালাক্সি মেনা কোয়া। হ্যাঁ যেমন আজম ইয়া দবন আজম কাট গয়া ছায়াপথ ছায়াপথ বন আজম করা তো अंजाम हुई किना ছায়াপথ তাহলে ছায়াপথ দো চেদ কানা মিটি গ্যালাক্সি কানা হইছে। তাহলে ইউনিভার্স মধ্যে রে মেনা কাত কোয়া আডি গান গ্যালাক্সি আর ওনা গ্যালাক্সি মধ্যে রে চিলি কানা মিটি গ্যালাক্সি nyutum চেদ কানা ছায়াপথ হইছে ঠিক না। ছায়াপথ আর নওনা ছায়াপথ মধ্যে রে চেদ মেনা কাত তাবনা আবো সৌর জগৎ ঠিক না। তাহলে লাহার দো চেদ পয়লো মার যত মারা দো চেদ কানা মহা বিশ্ব মহাবিশ্ব চের বল ভাগ দা চের ভাগ দা গ্যালাক্সি রে। হ্যাঁ
গ্যালাক্সি বিভিন্ন গ্যালাক্সি রে গ্যালাক্সি কই চের বল ভাগদা মিল্কি ওয়ে মানে যাহা দको মেনদা মিল্কি ওয়ে মানে যাহা দको মেনদা তে ছায়াপথ হ্যাঁ স্যার আকাশগঙ্গা হ্যাঁ ওনা মিল্কি ওয়ে দো চেক কো মেনদা ইংরেজি দো মিল্কি ওয়ে আর বাংলা দো চেক কো মেনা ছায়াপথ হ্যাঁ স্যার তাহলে মিল্কি ওয়ে দো কানা অংশ কানা গ্যালাক্সি না আর গ্যালাক্সি দো কানা অংশ কানা মহাবিশ্ব বা ইউনিভার্স না তাহলে আবো যে ওনে বন পড়ায় দা চেত সৌরজগৎ ওনা সৌরজগৎ ওকাটা গ্যালাক্সি রে মেনা কাদা নোয়া সৌরজগৎ দো মেনা কাদা ওনা আবোয়া মিল্কি ওয়ে বা যাহা গো মেনদা ছায়াপথ আর মিটি চেক মেনা ছায়াপথ আর মিটি অপর নাম চেক না ছায়াপথ রনা আর মিটি অপর নাম দো কনা আকাশ আকাশ চেত আকাশগঙ্গা আকাশগঙ্গা আকাশ গঙ্গা ঠিক না তাহলে মিল্কি ওয়ে গে কো মেনদা ছায়াপথ আর ছায়াপথ গে কো মেনদা আকাশ গঙ্গা ঠিক না তাহলে নো না আকাশ গঙ্গা অকল মিটি এমলে দাবড়া পে যে ছায়াপথ না আর মিটি যাহা ইতুম আকাশ গঙ্গা নোয়া আকাশ গঙ্গা দো অকয়ে ইতুম লেদায় ওনা দো অল তাবন পে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠিক না তাহলে ñel पे ওনা আকাশ গঙ্গা রে চে মেনা কা তাবনা আবো সোলার সিস্টেম সে যাহা দবন মানে সৌর জগৎ ঠিক না না সৌর জগৎ রে তাহলে সৌর জগৎ দো সূর্য আর জগৎ দো চে মেনা মিটি প্লেস সে মিটি জায়গা সে মিটান পরিবার তাহলে সূর্য পরিবার দো চে সূর্য জগৎ ওনা সৌর জগৎ রে কিনা মেনা কোন ওডে 8টি কিনা কো 8টি গ্রহ তারপরে গ্রহ রে উপগ্রহ সাথে মেনা কা কো চিলি আরো এছাড়াও রয়েছে তিনা মেনা কো হাজার হাজার চিলি মেনা কো গ্রহাণু ধূমকেতু উল্কা ঠিক না হুইকো মেশা কাতে গে তৈরি কনা আবওয়া সৌর জগৎ বা সোলার সিস্টেম ঠিক না তখন মারাং সে লাটু দো কয় কনা সূর্য সূর্য ঠিক না সূর্য সূর্য তো সূর্য রে আর চিলি মেনা কো 8টি গ্রহ গ্রহ হ্যাঁ 8টি গ্রহ আর আবো নাম তার চল কাবন পড়ায় আলাই তবন পেছে নবগ্রহ নয় নবগ্রহ আর ওটা তো তুমি বলবে না 8টি 8টি গ্রহ 8টি তাহলে আর মিটি তো কায় না আমাদের জগমাঝি তো কায় না सब फुटो तो 2006 को बात कर दिया তাহলে সূর্য ধারে ধারে তো তিনা গ্রহ কা চুর না 8টি 8টি গ্রহ হ্যাঁ আর গ্রহ ধারে ধারে তো চিলি কা চুরুয়া উপগ্রহ উপগ্রহ হ্যাঁ উপগ্রহ নন্ডে বলে না আছে নন্ডে জেলে কোনা আছে হ্যাঁ ñelok নন্ডে সূর্য জেলে না সূর্য হ্যাঁ বেরে জেলে না বা জেলে না ওন্ডে মেনা আয়া না আহলাতে জেলে না ওন্ডে মেনা কাদেয়া সূর্য দো ওন্ডে মেনা কাদেয়া সূর্য ঠিক না সূর্যর তিনা গ্রহ মেনা কোন ওন্ডে 8টি মেন প্রধান গ্রহ মেনা কো 8টি এক ওন্ডে 2 3 4 5 6 7 8 আর নাতে নো মেনা কা ko nuku do ko metao kana nuku do chili ko metao kana nuku do ko metao kana বামন গ্রহ ঠিক না তাহলে সূর্য আর সূর্য যত সূর্য বুধ 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 সূর্য যত সূর্য মেনা কাদেয়া
बुध ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱱᱟᱭ বুধ ᱠᱟᱱᱟᱭ बुध ग्रह ᱟᱨ ᱱᱩᱭᱴᱟᱜ ᱫᱚ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱟᱱᱟᱭ শুক্র 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 নুইᱴᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟᱭ চিলি পৃথিবীর নুইᱴᱟᱜ ᱫᱚ পৃথিবী পৃথিবী আর নুই ᱫᱚ চিলি ᱠᱟᱱᱟᱭ মঙ্গল আর নুইটাᱜ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟᱭ বৃহস্পতি আর নুইটাᱜ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟᱭ শনি নুইটাᱜ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟᱭ ইউরেনাস আর নুইটাᱜ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟᱭ नेपच्यून আর আন্ডে তাহলে কনা প্লুটো দো অন্ডে প্লুটো কিন্তু প্লুটো দো কো প্রধান গ্রহ সে যাহাতে কো মেন্দা কুলুম গ্রহ অন্ডে খয় দো কো বাদ আকাদেয়া ঠিক না নোডে ওনাটা চে কানা না দো সূর্যে হাইড্রোজেন তিনা মেনা আকাদা 71% আর হিলিয়াম মেনা আকাদা 26% আর 3% do cek menak kada অন্যান্য গ্যাস ঠিক না তাহলে সূর্য do cek গ্যাস হাইড্রোজেন না দেবেন অল না হ্যাঁ সূর্য do cek গ্যাস নিয়ে তৈরি না হাইড্রোজেন গ্যাস তিনা আর তিনা গান menak kada সূর্য রে হাইড্রোজেন গ্যাস ওনা নবন অল কা মা হ্যাঁ তিনা menak kada 71% আর হিলিয়াম মেনা আকাদা হিলিয়াম মেনা আকাদা 26% আর মেনা আকাদা অন্যান্য গ্যাস 3% নোয়া দেবন অল দহ কাগ মা হ্যাঁ তারপর নড়ে চে মেনা আমাদের চে কানা কাছের তারা হলো আমাদের কাছের তারা হ্যাঁ আমাদের কাছের তারা চে অল মেনা আকাদা প্রক্সিমা সেঞ্চুরি নোয়া নবন অলমা নোয়া নবন লোডমা আবরি তাহলে আবরি সূর্য তো মিটি তারা কানা কিন্তু সূর্য বাদে আর মিটি আবরি চিলি মেনা আকাদেয়া সূর্য রে আর মিটি তারা মেনা আকাদা উনিয়া nyutum do huyuk kana প্রক্সিমা সেঞ্চুরি হ্যাঁ নোয়া বন অল কা মা প্রক্সিমা সেঞ্চুরি তারপর তো মেনা আকাদা সূর্যের ভিতরের তাপমাত্রা মানে সূর্য একদম কেন্দ্র মানে কোর পয়েন্ট রে কোর অংশ রে তাপমাত্রা তিনা কানতে অল তাবন পে 1.5 কোটি সেলসিয়াস তারপরে তো মেনা আকাদা আবরণকে বলা হয় করোনা do huyuk kana সূর্যের না বাইরের না স্তর ঠিক না তারপরে চে না নডে সূর্যের শক্তির উৎস হলো নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয়াস সংযোজন হ্যাঁ তাহলে সূর্য থেকে যাহা আহলা বো ᱧᱟᱢᱟ সে যাহা সে যাহা রশ্মি বন মেন্দা সে যাহা আলোক শক্তি ওনা দো চেক প্রক্রিয়া তে হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ নিউক্লিয়াস রনা সংযোজন প্রক্রিয়াতে ঠিক না কলকাতা তাবলা পে তো নোয়া সংযোজন হ্যাঁ ওটা কি মেনাআ ফিউশন হ্যাঁ ইংরেজি তে কো মেন্দা ফিউশন তাহলে ফিউশন প্রসেস তে সূর্য আই আলোক শক্তি বেনায় দেয় হ্যাঁ তারপরে নোডে চে মেনাআ লতার রে নেল তাবন পে সূর্য সম্পর্কে অধ্যয়নকে বলা হয় হেলিওলজি নোয়া নো আডি ইম্পর্টেন্ট
इम्पोर्टेंट है सूर्य सम्पर्के अध्ययन के चेक को मेना हेलियोलॉजी ऑल ताबन पे और हुई लेनखान गड्डी बोल रहा है वही क्या ना गंके हुई खाना तापरे लता लाइन रे चेक बना सूर्य থেকে सूर्य থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে অল্টাবন पे 8.5 মিনিট 8.5 মিনিট কিন্তু নকনা 8.5 মিনিট ন কাটিগান আবো আবো লাহাতে মানে হুদুম তে তিনে দিন করা গইদা কয়েকটি বুক 8 মিনিট 20 সেকেন্ড আর 8 মিনিট 20 সেকেন্ড में হুদুম খানা পাচ্ছে না है बा और কয়েকটি বই করে 8 মিনিট 5 সেকেন্ড ঠিক না যদি তাই না 8 মিনিট যদি তাই না 8 মিনিট 5 সেকেন্ড তাহলে মনে কাপে ওন্ডে তো 8 মিনিট 20 সেকেন্ড দো বাং তাই না ইয়া মেনদে দো কারণ না তো কনফিউজিং কোশ্চেন তো তাহলে না দো যদি 8 মিনিট 20 নকা তাই না তাহলে 8 मिनट 5 दो बांग है ना ठीक ना आज यदि 8 मिनट 20 है उन समय तो काटा बोलते क्या नोनाटा रे 8 मिनट 5 सेकंड रे माने 8.5 मिनट रे अच्छा गंके आरो नेल कदा आरो कয়েকটি বই করে তিনা থানা 8 মিনিট 16 সেকেন্ড নো থানা ठीक ना अब काबल आलोचना सूर्य विभिन्न लेयर है से लेयर माने स्तर सूर्य विभिन्न माने सूर्य स्तर ते स्तर सूर्य स्तर थाले नवा दो जदी सूर्य हुआ सूर्य ना तला ना अंश जे बोल मेंदा कोर COR A होइना तापर ना दो चे कोन मेंदा तोर मेंदा रेडिएटिव जोन हां के ऑल टाइम पे है अखा कते रेडिएटिव जोन हां रेडिएटिव जोन तापर ना दो चे कना कन्वेक्शन जोन कन्वेक्शन जोन ठीक है ना तापर चे कना अडिगन लेयर ना है नोवाटा दो हुई कना फोटोस्फीयर है नोटा दो कना फोटोस्फीयर है फोटोस्फीयर लेना तो चे कना फोटोस्फीयर आरो मिटी जोन में आरो मिटी ओंडे बाहर रे अखा देना है ना तो आरो मिटी जोन में ना आरो मिटी में ना ओना दो हुई कना क्रोमोस्फीयर है क्रोमोस्फीयर CHR क्रोमोस्फीयर है क्रोमोस्फीयर और बाहर ना जो खो जहां बन मेंदा ओना दो चे बन मेंदा और मिटी मेना बाहर ना नोआ दो बन मेंदा
चलाई पे से कोरोना 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 ठीक है ना थले बुध तिनार बन नाम केदा सूर्य स्तर नवा दो कना छोटी एक छोटी दो गंके तीन चार पाँच फोर है तारपरे दो जोन दो कन्वेक्शन जोन तीन फोटोस्फीयर चार क्रोमोस्फीयर क्रोमोस्फीयर पाँच है आ कोरोना कोरोना पहले छय कोरोना पहले सूर्य मेन तीना स्तर मेना छटी मेना है और जो खय तला रे दबन मेनदा को और बाहर ना दबन मेनदा कोरोना ओना कोरोना के परीक्षा रे दो बेसी तो हिजुआ जे सूर्य ना बाहर आवरण के की बोला है उन समय चे बन मेना कोरोना बन मेना ना और जदि और तो नोड कोरोना जब नोआ कोरोना कोरोना ना तापमात्रा तिना कना बाय 6000 सेंटीग्रेड हाँ 6000 सेल्सियस बा सेंटीग्रेड है ओनानो मजे मध्य परीक्षा रे हे दाड़ा थाले कोरोना ना जहां तापमात्रा ओना दो हुयुग कना 6000 सेंटीग्रेड से सेल्सियस और भीतर ना तो 1.5 कोटि 1.5 कोटि सेल्सियस सेल्सियस बस ओना किन गे इम्पोर्टेंट दो कना कोरोना ना तिना कना उष्णता ना तिना कना पूरे तापमात्रा तिना और मेन मेन ना जहां कना केंद्र ना ठीक ना ना बन ऑल का ñel ñam da bas no onde bhali ছবি মেনা না দো কনা নুই দো কনা সূর্য ঠিক না নুই দো বুধ নুই দো শুক্র না দবন বাড়ায়া तो दो उनी बुध किछु बो बाड़ाय मा बुध बुध निये किछु बन बाड़ाया हैं अच्छा अच्छा नोना लहारे नेल ताबन बसे ओना सूर्य जगत रे ग्रह विभिन्न ग्रह मेना बा तो नुकु सूर्य जगत विभिन्न बार रे भाग को मिटी दो कना कुलीन ग्रह ठीक ना और मिटी दो भाग को पे एक रेदो कुलीन ग्रह और दो रेदो बामन बामन ग्रह ओना बन भाग का मा सूर्य जगत रे जहां तना ग्रह मेना को ओना तो कुलीन ग्रह और बामन ग्रह हैं ठीक ना তাহলে নেল पे नोडे सूर्य থেকে দূরত্ব অনুসারে সৌরজগতের প্রধান 8টি গ্রহ হলো কিছু কিনা কো প্রধান মানে কয়টা গ্রহ বল আলোচনা এটা ওনা কুলিন গ্রহ না যে কুলিন গ্রহ দিকে কোনা বুধ শুক্র পৃথিবী শনি ইউরেনাস আর নেপচুন নুকু দো কোনা কো কুলিন গ্রহ হ্যাঁ से नुकु भी कना को सूर्य प्रधान ग्रह ठीक है ना पे बुध बुध शुक्र पृथ्वी अंतस्थ ग्रह नुकु दो चुली को मेता को अंतस्थ ग्रह अंतस्थ माने चे भीतर माने नवा दो जदी सूर्य और सूर्य बना को नुकु दो उनको पुण्य ग्रह दो नवा जदी टोटल चले ओले दो सूर्य कने तो तला रे तो सूर्य सूर्य जहां तना ग्रह मेना को उनको दो को मेता को अंतस्थ ग्रह बा इनर ग्रह इनर प्लैनेट प्लैनेट्स है ना नवा बन ऑल का मा तले
অন্তস্থ গ্রহ নিয়ে পরীক্ষার চল রহে না সৌরজগতের একটি অন্তস্থ গ্রহের নাম হলো হয়তো বুধ को एमादा और बाद बाकी को एमादा बृहस्पति यूरेनस नेपच्यून प्लूटो अदो कारबन ठीक है बुध रे उन समय तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल उनको कन गया को अंतस्थ ग्रह से सोलार सिस्टम रे इनर प्लैनेट्स दो ठीक है ना बनल का तापर नडे गेल तबन पे बृहस्पति सूर्य यूरेनस नेपच्यून हलो बहिस्थ ग्रह ठीक है ना नुकु दो थाले चिली कना को सूर्य खय दो कटु फराक रे मेना को हैं जुदी सूर्य खना कटु फराक न रे मेना अकट को नुकु दो ओना हते तो नुकु दो को मेता कोना बहिस्थ ग्रह बा आउटर प्लैनेट हैं दो टेरेस्ट्रियल है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है अंतरिक्ष प्लैनेट दिन ओलदा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स नुकु को मेता को टेरेस्ट्रियल माने नुकु दो चे मेना का तको मिटी चे मेना का नुकु दो किछु को कठिन गया ठीक ना माने नुकु तो शक्त मिटी भूतक मेना आकदा भूतक माने बन बता तो बाहर ना जहां अब पृथ्वी रे जबन बाहर चे मेना शक्त गया तो भूतक तो ओना उनको ग्रह बाहर दो कटी शक्त गया ओना तो नुकु दो को मेता को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स ठीक ना और नुकु बहिस्थ ग्रह दो को मेता को कोलकाता बन पे गैसियस माने नुकु बाहर दो नीतरे नुकु जहां पृष्ठ बाहर ना अंश ओंडे कटी केता को धूली माने की मेना गैस धूली पूर्ण हो गया है नुकु तो पूरा पूरी पृथ्वी के लगा अब मेना का बना से उनका दो नुकु दो बानु उनका हैं नुकु को मेता को कोलकाता बन पे गैसियस जी बृहस्पति सोलर यूरेनस और नेपच्यून नुकु दो को मेता को बहिस्थ ग्रह ओना साथ साथ चेत गैसियस कोलकाता बन पे गैसियस प्लैनेट्स हैं गैसियस जी ए एस यू ओ यू एस गैसियस प्लैनेट ठीक है ना पहले बन बुझ दड़ा सूर्य जहां बुध शुक्र पृथ्वी मंगल नुकु दो कहते ना अंतस्थ ग्रह बा पार्थिव ग्रह और चे बन मेना टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जहां नुकु मेना काट को बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून दो बना को बहिस्थ ग्रह तापर नोडे चे मेना कदा 1781 ख्रीष्टाब्द रे 1781 ख्रीष्टाब्द रे हार्सेल मिटी विज्ञानी नीति चेक कन तया हार्सेल उनी यूरेनस ना अस्तित्व प्रमाण लेदा यूरेनस जे यूरेनस नीति ते मिटी ग्रह मेना या उनी आय अस्तित्व प्रमाण लेदा तापर नोडे चे मेना 1846 साल रे आरएस नीतिमान विज्ञान नेपच्यून अस्तित्व प्रमाण लेदा ठीक है ना सब থেকে निकटतम ग्रह कौन है बुध ठीक है ना तापर सूर्य करते समय लगे 88 दिन ना 88 दिन दबन ऑल का ठीक ना तले जुदी सूर्य बना तले धारे धारे ते आचुर दे तीना दिन समय लगाया 88 दिन ठीक ना तापरे नूरी और मिट्टी ऑल दबन पे नूर उपग्रह दो बाकी तो कते उपग्रह दो को नील गताया उपग्रह दो को नील गताया नील माने बानु कोताया है
बस तापरे नोडे नेल तबन पे शुक्र ग्रह दो चुरी कना सौर जगतेर सबचेये उज्जवल एवं गरम ग्रह ठीक ना ताहले परीक्षा रे जदि हिजुआ जे सौर जगत रे सबचेये उज्जवल और गरम ग्रह दो कोई कना है शुक्र ठीक ना शुक्र हाँ तापरे पे शुक्र को मेताया एक्चुअली मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार नौ तो बन बड़ा गया ताहले शुक्र जो बन नेलेया सन्ध्या बेला पश्चिम आकाश रे सन्ध्या बेला तो काले रे पश्चिम आकाश रे ओए ताहले पश्चिम आकाश रे दो को बन नेलेया सन्ध्या बेला पश्चिम आकाश रे बन नेलेया नुई शुक्र गे हैं और भोर बेला तो बन नेलेया आकाश रे नोडे उन समय तो भोर बेला जहां बन नेलेया उन दो मेताय कना चली सुख तारा बांग्ला तो चली सुख तारा हैं और जहां सन्ध्या बेला बन नेले कना उन समय दो चली मेताय कना सन्ध्या तारा किंतु शुक्र ग्रह के कना है ने दो तापर नेल पे शुक्र के बोला है पृथ्वीर जमज ग्रह हैं जमज ग्रह को मेताया ताहले सौर जगत रे पृथ्वी जमज ग्रह दो कोई कना शुक्र है शुक्र को मेताया जमज ग्रह दो ठीक ना तापर नेलता पे नोडे इटू क्लॉकवाइज और ईस्ट टू वेस्ट माने ही कना पृथ्वी तो अबर पृथ्वी तो का से शुरू है नते दो ए चिंगना घोड़ी के काटा भीतर चढ़ता चुका तो पृथ्वी दो किंतु नोंडे चिली को मेताया शुक्र दो आड़ते आचुर नो आड़ते निजरा अक्षरे घुड़ी काटा अनुजाई आचुर ठीक ना आवर्तना निजे आवर्तना ताहले शुक्र दो क्लॉकवाइज घुरे बा आवर्तन करे ठीक ना किंतु शुक्र नोडे चिली बोले शुक्र चिली को बताया कना भेनास तो भेनास और बेटी बना अगर तक यूरेनस मने रंगा यूरेनस है यूरेनस है यूरेनस लेकिन अचूर माने नोंका नोना घुड़ी काटा ना दो घुड़ी काटा तो ओंका अचूर तो ओंका अनुजाई किन अचूर भेनास और यूरेनस उनकिन ओंडे ओंडे नो नास और नाइट नो नास थले बारया नास दो चेत घुड़ी काटा अनुजाई किन अचूर और बाद बाकी जहां तना ग्रह मेना काट कोआ सूर्य रे दुकु दो सब समय एंटी क्लॉकवाइज जहां को मेना एंटी क्लॉकवाइज माने घुड़ी काटा विपरीत तो नो आड़े तो अचूर नुकु दो ठीक ना अपन मने दो काम है तापरे चलिए पृथ्वी आंजम कना तो है गomke आंजम कना ठीक ना पृथ्वी जो तीना नंबर तक बना कना है सूर्य को दूरत्व अनुसार 3 नंबर है से 3 नंबर ग्रह कना है और नूर बताया माने सैटेलाइट ओंडे सैटेलाइट यो लकदा सैटेलाइट तीना बना बताया तो मिटी कना तो उनी को चिली कना है बड़ा बन तो मेरी उपग्रह तुम पृथ्वी ओंडे चांदो मामा कना है चांदो मामा तले पृथ्वी एकमात्र उपग्रह कना है चांद ठीक ना
नोडे तापर नोडे चे मेना पृथ्वी रे जलभागेर आयतन आयतन नेल ताबन पे तिना मेना कदा जलभागेर आयतन 36 कोटी 20 लक्ष वर्ग किलोमीटर है नोआ दो नोट कामा और आंडे आपे आंडे चितार मिटी हिडिंग केदा आंडे स्थल भाग रे दो तिना कना 14 कोटी 70 लक्ष ठीक ना अब दोबन बड़ाया पृथ्वी रे दो तिना मेना 71 भाग चेक ना 71 भाग जल और 29 भाग स्थल है ताहले যদি আয়তন যোগন মেনা উন সময় তো চেক বন ওলা 14 কোটি 70 লক্ষ দেখো না স্থল ভাগ আর 36 কোটি 20 লক্ষ দেখো না জলভাগ ঠিক না তারপর আন্ডা ñelpe পৃথিবী ওজন ওনা দেবন অলমা অঙ্ক ওনা দো অঙ্ক লआ 6.97 into 10 to the power 18 onde lआ ado indo ona चिन्हटा मेना ओ आर नोडे 6 आर बिटी 6 ठीक ना তাহলে তুমি না 6.697 into 10 to the power 18 ঠিক না তারপর পৃথিবী या পরিধি তিনাক কানা 40,077 किलोमीटर माने वही तो पृथ्वी और तो पृथ्वी कना ओना दो कना निरक्ष बेस ठीक ना तापर निरक्ष बेस और परिधि माने एटु सार्केल अंका है तापर चेकना निरक्ष बेस नबन अलकामा 12,756 किलोमीटर तापर कना 12,714 किलोमीटर ऑल डे बिटु नोडे को बिटु प्रश्न ओडोग आचे लाई पे से परीक्षा को एम दाड़ेआ जे निरक्ष बेस और मीरु बेस रना जहां दूरत्व से दीर्घ ना पार्थक्य तना कना ना डिफरेंस माने नोआ को पार्थक्य तना कना पार्थक्य उन समय तना बन ओला ओडे को बन दो देखा न्यावा नोआ दो 12,756 যুক্ত 12,714 তাহলে তিনা হই কনা ওটা তিনা হই 2 হ্যাঁ 42 কিলোমিটার না ডিফারেন্স মেনা का निरक्ष बेस और मीरु बेस ना ठीक ना तापर नोडे चल ना पृथ्वी आयतन ओना बन नोडे चल ना पृथ्वी आयतन है ओना बन अलमा ओना पृथ्वी आयतन तिना कना 51 कोटी 54 लक्ष किलोमीटर ठीक ना तारपर पर लाइन रे तबन तारपर चना पृथ्वीर कक्षपथेर दीर्घ माने चेकना नय तो सूर्य धारे धारे चली पृथ्वी आचुर ओना तो होय जन ओना टोटल कक्षपथ दो हुई कना तिना जलेना 96 कोटी किलोमीटर है ठीक है ना 96 कोटी किलोमीटर और सूर्य आधारित पृथ्वी आचुर तो पूरा दिन समय लाई दबन बे 362 दिन है
तारपरे चिली कना आर मिट्टी ग्रह मंगल ग्रह हैं मंगल ग्रह तो नेल पे सूर्य आधार पे आचुर तो तीन दिन समय लगाया 687 दिन हैं 687 दिन समय लगाया ठीक है ना नीर बारया चिली चिली सबुज और दिनोस नोआ किन दो आदि इम्पोर्टेंट है हैं ऑल का नोट का बाबन मंगल ना बारया उपग्रह सबुज और डेमोस ठीक ना नुकिन दोबन ऑल का किनमा और नोन साथे और मिट्टू जिसवन का मा सबुज कथा ना अर्थ दो हुई कना भय सबुज कथा ना अर्थ हुई कना भय ठीक ना और डेमोस कथा ना अर्थ दो हुई कना आतंक आतंक ओना दो अभी इम्पोर्टेंट गया है पहले फबोस कथा ना अर्थ दो चेक ना भय और डेमोस कथा ना अर्थ दो हुई कना आतंक ठीक ना तारपरे पे एक लाल ग्रह बोला है चिली को मेता नहीं दो लाल ग्रह को मेताया ठीक है ना चेदा को मेताया जहां बन बना चेदा को मेताया बेनते बड़ा मेना तबना अभी रेस्पॉन्स तबन पे बानुआ गंके बड़ा दो गमके उनी दो आयरन रे परिमाण बेसी गेते ओना खातिर गंके रोड बांग आंजमोग कोनो फेरस फेरस है ऑक्साइड ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड और उना साथे चे मेना कदा ओ आयरन आयरन ऑक्साइड है ओना किन मेना ते नुई दो चेलका नेलो आय लाल गे नेलो आय पृथ्वी खोय बन कोयो आय लेखन नुई दो लाल गे नेलो आय तिसो बन नेल कतया मंगल ग्रह बाम बन नेल कतया ठीक ना किंतु शुक्र ग्रह तो बन नेल नेमे तापर तापर ऑल ताबन पे नोडे मंगलेर तेना मंगलेर उच्चतम स्थान दो हुई कना नोडे कटी कटी नोडे कटी मिस्टेक मेना ओंडे दो हुआ ए निक्स 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 ओलंपिका है निक्स ओलंपिका ना दो हुआ ओलंपिका निक्स ओलंपिका ओलंपिका निक्स ओलंपिका थले नोआ नो अडिगान इम्पोर्टेंट है जे मंगल ना उच्चतम स्थान दो हुई कना निक्स ओलंपिका नोआ दो चेक कना मिटी नोआ दो कना मिटी चेक कना
ᱟᱜᱽᱱᱮᱭᱚᱜᱤᱨᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱚᱞ ᱠᱟᱜ ᱢᱟ ᱱᱤᱠᱥ ᱚᱞᱤᱢᱯᱤᱠᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱤᱱ ᱟᱜᱽᱱᱮᱭᱚᱜᱤᱨᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱦᱮᱸ ᱛᱚ ᱦᱮᱸ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱴᱷᱤक ᱜᱮᱭᱟ ᱦᱮᱸ ᱛᱚ ᱴᱷᱤक गया तबे तेन तो डिस्टर्ब नो आडी डिस्टर्ब केदाय एटा दिन आरो नेक्स्ट डे रे बन क्लास बन कराय उन समय आरो बन कराय ना तेहेन दो निका गे